Tamo, na Bliskom istoku, vazduh je pun gvožđa i vatre. Američke snage su, prema vojnim izvorima, pokrenule novu rundu udara na Iran. I ne, ovo nije ono što ste navikli da gledate na vestima. Neki tamo random napad, pa se povuku, pa pregovori pa opet. Ovo je nešto sada sasvim drugo. CENTCOM, američka centralna komanda koja rukovodi svim operacijama na Bliskom istoku, izdala je saopštenje. I u tom saopštenju stoji nešto što će vam zaparati uši. Udari su izvedeni po nalogu vrhovnog komandanta. Ko je vrhovni komandant? To je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. To je Donald Trump. Lično, posle sastanka u Sitneš Rumu, onoj sobi u Beloj kući, gdje se donose najteže odluke, izašao i rekao svojim savjetnicima: šaljemo poruku Kataru, neka prenesu Teheranu. Ovo nije početak totalnog rata, ovo je odgovor. A na šta je odgovor? Prema rečima američkih zvaničnika, iranske snage su oborile američki helikopter, to znamo, Apache, sa 2 člana posade. I to je bila kap koja je prelila čašu, ali pričajući sa ljudima koji prate ovo, sa analitičarima koji su decenijama u ovom poslu, jasno je da je to samo povod. Pravi razlog je mnogo dublji, mnogo opasniji. Trump je, kako prenosi Daily Mail, sve više frustriran zastojem u pregovorima oko nuklearnog sporazuma. Želi dogovor, želi da Iran preda svoj uranijum, a Iran neće. I tu dolazimo do suštine. 50 Tomahawka nije palo na pustinju slučajno. Svaka raketa ima svoj zadatak. CENTCOM je precizirao. Gađani su vojni kapaciteti za nadzor, komunikacioni sistemi i lokacije protivvazdušne odbrane. Drugim rečima, prvo što Amerikanci rade, oslepljuju neprijatelja pre nego što išta drugo krene. Mora da se ugasi njihov radar, da se prekinu veze, da oni ne znaju šta se dešava. To je klasična vojna doktrina i to radi svaka vojska na svetu, ali ono što nije klasično jeste ono što je Trump rekao posle toga. On je izašao pred kamere, preneo je Fox News i to nije bilo diplomatsko saopštenje. On je rekao, citiramo ga: sutra uveče ćemo ponovo bombardovati Iran ako odbiju da potpišu predloženi sporazum. Onda je dodao, bombardovanje će uskoro prestati, ali ako Teheran ne potpiše mirovni sporazum, bombardovat ćemo ih do smrti. To nije jezik pregovora, to je jezik ultimatuma i to je ono što ovu situaciju čini eksplozivnom. Ali hajde da idemo redom, jer ova priča ima slojeve, kao luk, ili kako bi rekli vojnici, kao borbeni raspored. Prvo imamo američke padobrance koji već nedeljama treniraju na Bliskom istoku. Prema izveštajima CENTCOM-a, padobranci američke vojske izvode obuku sa lakom artiljerijom i lakim oružjem, vežbe sa bojevom municijom. To nisu obične vežbe, to je priprema za ono što dolazi. Dok su vesti bile pune tenzija, dok su diplomati leteli iz Dohe u Teheran i nazad, američke specijalne snage su se spremale i niko nije obraćao pažnju, ili jeste, ali nije mogao ništa da uradi. Međutim, Iran neće da ćuti. Kako prenosi britanski telegraf, njihov korpus Islamske revolucionarne garde, to je ta, kako kažu, paravojna formacija koja je jača od regularne vojske, odmah je uzvratio. Prema državnoj novinskoj agenciji IRNA, IRGC je saopštio da su napali američke mete u bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Također tvrde da su pogodili i uništili vazduhoplovnu bazu Šejk Isa. Zatim su izveli, kažu, napade dronovima na komunikacione antene i radarske objekte 5. flote SAD u Bahreinu. 5. flota, ljudi, to nije mala jedinica, to je glavna američka pomorska komanda za ceo region. Ako neko gađa njihovu antenu, to je kao da ti neko isključi internet pred najveći ispit. Bez radara, bez komunikacija, bezborbeni su. Ali to je samo ono što Iran javno priznaje. A njihov komandant vazduhoplovnih snaga garde izašao je sa izjavom koja je obišla svet. Kaže: preobradit ćemo region u pakao. Reč je o izjavi koju je novinska agencija IRNA predala u celosti, ali i ona svakako alarmantna, iako nemamo nezavisnu potvrdu o razmerama navodnih napada koje su izveli. I tu dolazimo do trenutka
kada stvari postaju ozbiljne. Zatvaranje Ormuškog Moreuza Iranci su objavili: od ovog trenutka Moreuz je zatvoren za sva plovila, uključujući tankere i trgovačke brodove zbog nesigurnosti u regionu i svaki tranzit će biti gađan. To je njihova komanda, Katam al-Ansar, odnosno centralna komanda zadužena za koordinaciju vojnih operacija, izdala je to saopštenje. Ali ako je ovo sve tačno, to je ekonomski zemljotres. Šta znači zatvoren Ormuški prolaz? To znači da nafta ne izlazi. Zalivske države, ceo svet, svi zavise od nafte koja prolazi kroz taj mali uski prolaz između Omana i Irana. Ako se zatvori, cena nafte ide na nebo, cena svega ide na nebo. I to ne u nekom dalekom roku, to se dešava sutra. Čim tržišta čuju ovu vest, i zato je pitanje, da li su Iranci to stvarno u stanju da urade? Vojno, da. Imaju brodove, imaju projektile, imaju minska polja, ali pitanje, da li su spremni na ono što dolazi posle, jer zatvaranje Moreuza znači rat sa pola sveta i oni to znaju. Sa druge strane, Centkom je izašao i rekao, to nije tačno. Trgovački brodovi nastavljaju da prolaze kroz Moreuz noćas. To je direktno osporavanje iranskih tvrdnji. Dve strane, dve priče. A šta je istina? I dok se ovo dešava, dok rakete lete, dok diplomate trče, Trump sedi u Beloj kući i sprema sljedeći potez. Prema izvorima Axios-a, on je razmatrao operaciju koja je velika po obimu, ali kratka po trajanju. Njegov sekretar za odbranu, Pete Hegseth, rekao je novinarima, Centkom će noćas biti zauzet, jer ćemo jako udariti Iran. Tap, tap, tap. Tako je opisao bombe koje padaju. Nije da se ponavljam, ali njegove reči su jasne. Udari nisu za ponovno pokretanje rata, već za postavljanje uslova za dogovor. Dragi gledalci, ovo je ključni moment za razumevanje. Trump ne želi totalni rat, želi pritisak. Želi da Iran sedne za sto i prihvati njegove uslove. A koji su to uslovi? Iran mora da se odrekne svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, jer, da podsjetimo, Iran je na korak od oružanog nivoa. Nedostaje im još samo jedan tehnički korak i to nije spekulacija, to je činjenica koju potvrđuju svi inspektori koji su ikada ušli u njihove objekte. Na drugoj strani Iran kaže, uranijum je za mirnodopske svrhe, treba im za bolnice, za elektrane, za istraživanja i neće da ga predaju. Šta više, traže ukidanje sankcija, traže da im se zamrznuta sredstva vrate još pre konačnog sporazuma, a Trump je to odbio je glatko. Također, Iranci su postavili još jedan uslov. Svaki dogovor s Amerikom mora da uključuje i prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. To je njihov saveznik u Libanu i ne žele da gledaju kako ih Izrael uništava dok oni pregovaraju sa Amerikom. Ali Izrael sa svoje strane nije stao. Naprotiv, intenzivirali su svoju kampanju protiv Hezbolaha. To stavlja Iran u nezgodan položaj. Pregovarate sa nekim ko vam kaže, prihvatite naše uslove, ali vašem prijatelju u Libanu se ništa neće desiti, a onda se desi. Nije lako i zato su pregovori u zastoju. I onda dolazi Trump sa ovim ultimatumom. Bombardovanje do smrti ako ne potpišu. U isto vrijeme iranski ambasador pri UN-u, Amir Said Iravni, rekao je pred Savjetom bezbednosti, citiram, Iran nikada nije pregovarao pod prijetnjama i pritiskom i nikada neće podleći. Također, Ebrahim Azizi, šef Komisije za nacionalnu bezbednost Iranskog parlamenta, napisao je na X-u, ovog puta rat neće biti ograničen na region, to znači, ako nas udarite, udarit ćemo sve. Kuvajt, Bahrein, možda i dalje, ko zna. I tu dolazimo do posrednika. Katar je uključen. Katarski posrednici su razgovarali sa iranskim zvaničnicima, pokušavaju da izvuku dogovor, nije im lako. Jer sa jedne strane imate Trumpa koji kaže, potpišite ili ćemo vas sravniti sa zemljom, a sa druge strane imate Iran koji kaže, nećemo popustiti. I u sredini su ljudi koji pokušavaju da spoje to dvoje. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste ono što se dešava na terenu, daleko od očiju kamera. Američke snage su već mjesecima tamo, padobranci treniraju, vežbe sa bojevom municijom nisu šala, to znači da pucaju pravim mecima,
da bacaju prave bombe, da uče kako da ubijaju i kako da prežive. To nije priprema za nešto što možda neće da se desi. To je priprema za ono što će se sigurno desiti i dešava se. Dakle, 50 Tomahawka je poletelo. Ciljevi su pogođeni, kako tvrde Amerikanci. Iran uzvraća, region gori, a šta dalje? To je pitanje od $1 milijardu, doslovno, jer svaki dan ovakvog sukoba košta milijarde. Nafta skače, berze padaju, avioni ne lete, brodovi ne plove i svi se pitaju da li će Trump stvarno izvršiti prijetnju, da li će sutra uveče opet da bombarduje. On je rekao da hoće, rekao je, ako ne potpišu, bombardovat ćemo i ponovo. I nije to rekao u prolazu, nije to bila napomena na marginama, rekao je to Foxu, pred kamerama, pred milionima ljudi. To je bilo zvanično saopštenje. Ali, ako je suditi po njegovom dosadašnjem ponašanju, on to i radi. On nema problem da izda naređenje, on je već izdao i prvi put je prošlo, drugi put će biti lakše. A Iran? Oni su se već pripremili. Imaju projektile koji mogu da dosegnu američke baze, imaju dronove, imaju minska polja u moru i imaju jednu stvar koju Amerika nema. Spremnost da umru. Zvuči jezivo, ali istina. Kada ste u režimu koji se drži vlasti decenijama, kada ste izgradili kulturu mučeništva, kada od malih nogu učite decu da je smrt za veru najveća čast, onda vam nije teško da pošaljete ljude u smrt. Amerika nije takva. Amerika neće slati vojnike u sigurnu smrt i to je njihova slabina. Zato Trump koristi vazdušne udare, jer nema gubitaka na svojoj strani. Rakete ne pogađaju pilote, dronovi ne ostavljaju tela iza sebe. To je čist, sterilan rat, osim što na drugoj strani ljudi umiru i u tome je suština. Amerika može da bombarduje godinama, a da ne izgubi nijednog vojnika. Iran to ne može. Ali ono što Iran može jeste da zatvori Moreus i da napravi haos u celom regionu i to je njihova poluga. I tako se nalazimo na ovoj tački, na ivici. 50 Tomahawka je samo početak. Trump kaže, bit će još. Iran kaže, spremni smo. Posrednici kažu, dajte nam još malo vremena, ali vreme ističe ljudi. Jer svaki sat koji prođe bez dogovora, tenzije rastu i svaki novi udar, bilo američki, bilo iranski, vodi nas sve dublje u ponor. Ono što sada slijedi neće biti prijatno, bit će još udara sigurno, bit će još izjava, bit će još laži i istina pomešanih. I na kraju, ili će neko popustiti, ili će region eksplodirati. Trećeg nema. I, dragi gledalci, ako ste stigli do samog kraja ove analize, ostanite još samo minut, dva i obavezno napišite svoje mišljenje u komentarima. Kako vi gledate na ovu situaciju? Da li ovo samo još jedna faza pritisaka i prijetnji ili smo zaista na korak od nečega mnogo većeg? Da li će se sukob dodatno proširiti? Da li će se sve preliti na Ormuski Moreus? Da li nas ponovo čekaju problemi sa cenama nafte, goriva i energenata? Mene posebno zanima kako vi vidite ponašanje Donalda Trumpa u celoj ovoj priči. Ne ulazim u to da li ga neko voli ili ne voli, to je pravo svakog čoveka, ali pogledajte samo posljednjih nekoliko mjeseci. Jedan dan slušamo da je dogovor blizu, da će potpisi pasti za nekoliko dana, već sutradan stižu potpuno drugačije poruke. Onda slušamo da nema dogovora, pa da postoje ultimatumi, pa prijetnje, pa novi pregovori. Hiljade informacije, hiljade naslova, a običan čovjek više ne zna šta je zaista istina, a šta je samo politička igra. Moje lično mišljenje je da se situacija ponovo ozbiljno zahuktava. Ne kažem da će sigurno doći do velikog sukoba, ali mi se čini da smo daleko od bilo kakvog trajnog rješenja. Svakog dana stižu nove vesti, novi potezi, nove izjave i sve to ostavlja utisak da se iza kulisa nešto veoma važno dešava. Zato me i iskreno zanima vaše mišljenje. Da li će se ovo završiti pregovorima ili mislite da tek ulazimo u mnogo opasniju fazu? Šta očekujete od Irana? Šta očekujete od Amerike? I kakvu ulogu će po vama imati Donald Trump u svemu ovome? Pišite u komentarima, pročitat ću što više vaših poruka kao i uvek. Hvala vam što pratite kanal Obavesti me. Hvala vam na svakom lajku, komentaru i deljenju videa. Čuvajte sebe i svoje porodice. Pratimo situaciju iz sata u sat i vidimo se veoma brzo u narednoj analizi.
Svako dobro i veliki pozdrav!